Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, hvala Bogu da imam potpisnike i potpisnice su me zamolili da ja njima pokažem nešto slatko i odlučila sam da napravimo kifliće. Ne piroške, ali kifliće. Zato što mnogi su rekli, dok mi izlijepimo naše piroške, dok ih spakujemo, to je sporo, to je pipljivo. I onda ja mislim, a zašto mi bismo umotali kifliće? Kao što je za nas kao dobar dan na Balkanu. A za ljude koje me gledaju po celom bijelom svijetu, za njih će to biti interesantno i stvarno to ubrzava posao. Sad ćemo. Ja očekujem da mi zvoni timer zato što sam stavila ubrzano testo. Gledali ste već epizodu gdje sam pokazivala ubrzano testo koje radi na kiseloj gaziranoj vodi. Testo sa kvasom, ali radi na gaziranoj vodi i zato je mnogo brže. Prošlo je određeno vrijeme. Vidite kako je lepo nadošlo testo. Oj, kako je vazdušasto. Opa! I sad ćemo da radimo sa testom. Radnu površinu malčice da povuljemo i sad ćemo da rastanimo naše testo. Prvo rukama, a poslije malo sa oklagijom. Oj, kako je mekano, poslušno testo, šta da vam kažem. Rastanit ćemo na možda 2 mm debljine. I sad ćemo malo da pregledamo. Vidite, ova površina je glatka i to treba da nam bude lice naše kiflice. A sa ove površine, vidite, ima tamo gdje smo pričvrštivali testo, sad ćemo samo malo da poravnjamo i sad ćemo da postupimo kao što smo radili u kruasanima. Pogledajte kako sam radila sa kruasanima. Da li hoćemo veće kifliće ili manje, zavisi od vas. Po pola i još po pola. Tako da iz polovine testa mi imamo 8 kiflića. Fil može da bude po vašem izboru. Ali ukoliko moji potpisnice su me zamolili da ja napravim nešto slatko, ja predlažem da mi iskoristimo džem od jabuke. Ali to sam ja pravila džem od jabuke i on je toliko gusti i nije gvozdeno betonsko slatko. I još jedna caka. Nema šanse da iscuri iz peciva, zato preporučujem. Odvojeno ću da snimim epizodu kako ja spremam svoj džem, a sad ćemo samo da zavrnimo kifle. Važe? Obratite vašu pažnju kako je stvarno gusti džem, ali lijepo može da izađe iz teglice. I lijepo da ga poravnimo i izmiječemo sa viljuškom. Nije pretjerano slatko, a ukusno, zato što znate mene, ja sam dodavala u džem i začine. Ovdje ima i karanfilića mlevenog i cimeta mlevenog, a šećera je minimalno. Sad na svaki komadić testa mi ćemo staviti fil. Stavimo, a ovdje ide malo manje. Sad, šta ću ja da radim? Ja ću da zatvorim krajeve i lagano, kako samo tijesto ide, ja ću da uvrnem. S tim što krajčić malo ću da rastelim kao na kruasanima. Eto tako. Eto kakva ljepotica nama je ispala. I tako ćemo postupiti sa svim komadićima testa. Zatvorili smo
I lagano, samo po sebi, ono će da se uvrne, a repić ćemo malko da istegnemo i repićem na dole mi ćemo da stavimo našu kiflicu. To je to. Zapakovali smo naše kifliće i sad ćemo da premažemo sa žumancetom. Na jedno žumance dodala sam njepunu supinu kašiku mleka. Vidite koliko to lakše, koliko to brže nego da lepimo piroški. Tako da za nas je to dobar dan, a za ljudi u inostranstvu će biti uživancija. Ovako premazane kifliće ostaju na 10-15 minuta malko da nadođu, a mi ćemo za to vreme da uključimo rernu na 190 stepeni da se ugreje. Taman i kiflići da nadođu i žumance da se prosuše. Rerna se razgrejela i naše kifliće sa džemom idu na pečenje na 190 stepeni na 18 do 20 minuta. Ajmo. Prošlo je vreme, ispekli su se naše kifliće, vadimo iz rerne. Oj, kakva božanstvena aroma, šta da vam kažem. Pogledajte. Čim smo izvadili ovu ljepotu iz rerne, moramo obavezno odmah da premažemo sa maslacom i poslije da damo da se odmore, da se ohlade. Biće lijepo, nevjerovatno. Ovo čak se prevrnu, vidite repić je odozgo. Kako to se desilo, ne znam. To vi meni napišite u komentarima. Sad čekamo da se odmore, da se ohlade, pa ćemo da probamo. Vidite kako su oni mekane i kako blistaju. Oj, milina. Hoćemo li da pogledamo kako su unutra? Već su se prohladili. Vidite kako lepo mekano testo. Eto, tako. Ima i džema, ima i tijesta. Narode, aroma je predivna zato što u džem sam već stavila i karanfiliće mljevenog cimeta. Mislite da je su više mnogo tijesta i neće da se osjeća fil? Džem? Odlična kombinacija i odličan balans. I plus korica, mekana, ali ipak ima korica i ona hrska. Narode, ja ću ovo sve da pojedam. Oprostite mi. Ja vama toplo preporučujem da probate i ovo testo i ovakvi način zamotavanja kiflica. I vidite, nijedna kifla nije procurela. Džem je ostao unutra, zato što ja sam spremala džem. Džem ću da pokažem u odvojenoj epizodi, a vi meni javite u komentarima kako se vama dopala. Znam da će se dopasti, sigurna sam. Tako, očekujem vaše komentare.